Ade na guys, luto na ni. Let's eat. Hello guys, subong mahimo ko bread roll. Sorry lang kay bago lang ko bugtaw. Okay guys, ang first step, makwa ka bread. Kag makwa ka ham. Makwa ka cheese. Kag makwa ka hotdog. Okay guys, i-roll ko ni. Ari na guys. Ari na sa guys. I will make another one. Ano inyo favorite snacks ya? Comment lang dire. Pinag-guide lang ko ni nanay. Okay, ari na kay damo ni hotdog, ham, kag cheese ni. Excited na ko magkaon. Okay guys, kung mag-obra ka mo, pero may gid mag-ask permission. And always ask for help. Nakaobra na kami 6 pieces. Okay, maprito na ta. Guys, init na ang mantika, guys. Maprito na ko. Careful kid ha, kay dapat guided kids ang parents niyo. Kay base mapasok ang oil. Then we will fry at a medium fire. Kaya para hindi mapat-off. Till golden brown. Kay balis karon naman. Okay na isa guys, luto na. Okay naman, luto na. Wala pa. Tignan ko na. Ade na guys, luto na ni. Let's eat.